Saan tayo, Mary? Switzerland! Kailang ano ba to? Ano to? Pangatlo na. Yay! Ito. Ako pang 10. Tingnan nyo. Punta tayo sa Canada. Kasama ko yung ate at kuya ko. Sis! Say hi to my vlog. Hi vlog! Hi guys. Hi guys! Kuya. Hi guys. Thanks Guys, for namin bringing diri us sa here. Switzerland guys. Pang ilang country mo to? Parang 50 na ata. Bullshit. Silingan guys. And we're walking here. I think this is a place where they put their Weihnachtsmarkt. Santo Niño, Switzerland. Oh, buto siya sa labas. Guys, we're going to Interlaken and there's this place somewhere here. I'll show you. See, it's snowing here. Small lang yung snow. Yeah, it's like raining and snowy. Guys, we're currently here in Interlaken. That is where na nagpiano si Captain Ray. 5-minute walk pa. Oh my god. So nice here. Layo ba? Uy, nag-snow na po. This is wirklich kleine Stadt. Magstraba ko pagsaka. Sige. So we're almost there. It's really nice here. Sehr, sehr schön hier. Es ist ein Dorf, ja. Nicht eine kleine Stadt, aber ja, es ist ein Dorf. Ja, pika guwapo guys. Dami naman. Si Marian. Ay, wala. Hindi kita. Picture yan siya. Oh my God. Fanda. Oh my God. There you go. Tira sila. Ay, hindi masyado mataas yung pila. Hindi masyado mataas yung pila kasi it's Monday. We came here on a Monday. Session. Shin. Uy, baka maiwan ako. Dalawa, isa-isa mo na. Crazy. We are here at the bridge and ito yung sa crash landing on you siya. Yan, crash landing on you. Si Yun Bin. Gani, tingnan lagi ko, miss ko. Sige, it's Mary, come. Fast siya, and it's foggy. Diretso. Di ay. Straight lang ka, straight lang. Oh my God. Dali na, come on ka. Dali na. Wala, naglihok, ano siya? Wow. Wait lang, video. Wow, session. Shin. Dere dabe. Wow. Ayog lahog ka. Mary, masindirar po na siya. Naglamilom na siya ba? Tara na.
Dili ka maunsa, uy. Umauna ni mo, gini. Hali na, sis. Takot sila, guys. We have to cross the border. Naglihok na siya. Dili mo gud kay mo mulakaw ka gaano man na siya. Hi. Tayo sa guys. First time ni guys, oy. Nya. Sakay gud ita Sakay nga. may diri sa kuan guys, ni Thomas. Kailan ni Thomas guys? Oh. Sakay mi guys, daghan kaayong sakyanan dire. Mga nasiguro ni sa mga 100. Pero dito, 20. Sakay mi oh. Gisak. Naami Ayan. sakyanan pero gisakay pa gyud mi sa train. Wait na, kaya na siya sakay o wala. Ayan! Ay, mo ni di ba niya? Siguro mag-ride sa atin ako so... Oh, hala na yung mga cars. Oh, guys, mauna na siya guys. Sa ako situation ng diri karon. Ayaw! Ngit-ngit kaya pa kamera. Ala, nag-order na ta? Ay, mapade ay. Uy, wala pa oy. Wala pa si Thomas. Wait, sabi, ang pikas pa nga. Ang friends pa ni Thomas ang kuan. Yan, ang andar. Ah, baka. Oh my God, yung andar na mi. Sure? Oo. Oh, Verge. Ay, ko. Ay, tumatakbo na nga tayo eh. Secure na di ha. Fark daw, eh, fark.